गाइज भूत भूत गाइज आम रूम भूत बाहर कहीं गाइज गोटे बढ़िया कथा मन पड़ा गाधला बेले जीवन के गामछा पिंधि नई गाधे कहीं हाँ जी सांग मैंने तो आज गोटे सान भाईटर बर्थडे आज तो मो पास गोटे अननोन नंबर अच्छे अननोन नंबर मिनी यहाँ बो नंबर बाकी से जानी ताको एबे कॉल करिया विश करिया टिके जदि हम प्रैंक भी करदवा देखिवा ता रिएक्शन कौन होची ता नंबरटा नाई नोट कर दिए देन देखिया कौन होची चलो ता कत टिके लगेदा कॉल। हेलो हैप्पी बर्थडे। हाँ यार हाँ भूलिगल पार्टी काय पार्टी काय पार्टी काय पार्टी काय हाँ भूलिगल काय भूलिगल काय भूलिगल हाँ ना फोन आज वेटिंग ने कौन नाई देखा बता वेटिंग देखा बता तो कौन तो कौन आस्का फटे हेलो हौ हौ सोई पड़ा हैप्पी बर्थडे आ कौन सब कहती हौ हौ चलू हौ हौ चालू टे नुआ पोल काम चलती मल्टीप्लेक्स गाई से जो पचर लोक कटा जाऊँगी आठटा हाइवा आठटा भाई आठटा हाइवार मालिक सी किंतु जाऊँगी साइकेल डाउन टू अर्थ सागर तो तू खराब माने खराब अर्थ नौ डाउन टू अर्थ पर्सन कौन कहू कह स्विमिंग पूल आसी बर्तमान मस्त गाधुआ हम पोल गाँव सांघातिक पर चलती यहाँ आम कनेक्शन रोड पानी न शिउली गोटे लगे हम पलि उठी चलो कहीं शला गाइस ये आम स्विमिंग पूल सह गाधेब के सागर सागर आर यू रेडी टू स्विम तो चलो गाधेबा पेप्सी और कुरकुरी फुड़ा किया तो चलो डेन न करी गाधेबा ये थोई दे फोन पानी बुड़ी हो ना 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 मोर वाटर रजिस्टर मा IP60 ना नहीं गाइस गोटे बढ़िया कथा मन पड़ा गाधला बेले तो गाधला बेले नई रे आउटफिट केमती रहा दरकार देखो जीवन के गामछा पिंधि नई गाधे कहीं देखिली कंटिया बाड़िया गोटे जिन भल मिल जदि करांडी हापुड़े पड़े फिश फ्राए मिल नहले भाई जदि जिते नई गाधौच कि गड़िया फ्राए चान्स ना नई जिते गाधौच
ନଈରେ ଗାଧଉଛ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗାଧୋଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ତଳେ ଅଣ୍ଡରୱେର୍ ଥବା ଦରକାର। ନହେଲେ ନହେଲେ ଜିଅଳ ଭାବି ଅମଚା ଖାଇଲେ ଚେଙ୍ଗ। ନହେଲେ ଜିଅଳ ଭାବିକି ଯୋଉ କଣ ତାକୁ ବଛୁଆ ନହେଲେ ବଚୁଆ ନ ବଛୁଆରେ ଜିଅଳ ଭାବି ଯୋଉ ଅମଚା ଖାଇଲେ ଚେଙ୍ଗ। ଜିଅଳ ଭାବି ଅମଚା ଭାଇ ଟକିନି କରିଦେବେ। ଆଉ ଥବ ଯେ ସୁନୁ ମାଉଡି ଦିନ ମୋର ଅନୁରୋଧ କେବେ କଣ ଗାମଛା ପିନ୍ଧି ଗାଧନ୍ତୁନି। ଠିକ ଅଛି, ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୁଆ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଫୋନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ହିଟ୍ କାରଣରୁ କିଛି ଅଧା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ମୋତେ ସୋଦା ହବ ପୁଣି। ଚାଲ ଆଜି ତ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା କେକ୍ କାଟିବାକୁ। ଯାହାର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା କାଲି, ତ ସାଗର ଫାଗର ସେଠି ସବୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ନେଇ ସବୁ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ଟିକେ କେକ୍ଟା କାଟିଦେଇ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବା। ଚାଲ BMW ଫ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କାଇ ଯାଇଛି ମାନେ କଣ କହିଲୁ 9ଟା 9 ବଲ୍ ପକେଇଛି। ଖାଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ପକେଇଲା ଖେଲୁ। ଆଉ କିଏ ଆଉ କହ ତୁ 9ଟା ବଲ୍ ପକେଇଛୁ। ଉଲା 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 ଏ ମସ୍ତ କେଟା ହେଇଯିବେ। ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଭଳିଆ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆମର ସେଠି ତ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି କେକଟା। 500 ବି ହବନି, ବଇଥିବେ 5 ଜଣ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 300 ଟଙ୍କା କେତେ 1500 ସ୍ତ୍ରୀ 15 ଛୁରୀ କାହିଁ ଫାଟୁଛି ଯେ ଆଗ ଯୋଉଟା ସେଟା ଆଉ ତୁମ କେକ୍ ପରେ କାଟିବୁ। ନା କଥା କହ କହ ତୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯଦି ଫଟୋ ଉଠିଲାଣି ମଲା ପରେ ଭୁଲିବେନି, ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖୁଛି ଭାଇ। ଯୁଆଡେ ଖୋଜିବେ ସିଆଡେ ମିଳିବ। କାଟ କାଟ କେକ୍ କାଟ କେକ୍ କାଟ। ନିଆଁଟା ଲଗା ନିଆଁ ତୁ ଲଗେଇବୁ ନା ଆଉ ନିଆଁ ମୁଁ ଫାଟୁଛି ସତରେ ଭାବିଲ ଦିଟା କେକ୍ କାଟିଲେ ତାଙ୍କର କଲ ଦୂରେଇ ଯାଇ କଣ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ଅଧିକ ଫାଇ ଦେଇଛୁ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ବରଫ ଦେଇଦବା। ଅନ୍ଧାର ବି କୋଉଠି ମୁହଁ ଦେଖାନି ନାକରେ ବଜିବ। ଏଇଟା ଭାବିଲେ ଖୁଏଇଦେବି। ଚୋବେ ଭାଗ ଦେଇଛି ନା ଟେଷ୍ଟ ମତ ଅଛି ନା। ହଁ ତମେ ଖାଉ ତ ଅଧିକା ଦାମ କେତେ ତମେ ଜାଣ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଆଜି ତ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟା ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ତ ମୋ ଫିଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ରିଲ୍ସଟିକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତ ଆଗେ ସେ ରିଲ୍ସ ଦେଖି ସାର ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଥିଲା ଦୁଇ ମନ ବିଧାତା ଯୋଡ଼ିଲା ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ପୁଣି ଥରେ କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ରାସ ଚଲେଇଲା ଆହୁରି ସବୁ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଆକୁ ଉପରେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ମଣିଷର କ'ଣ ମନ ନାହିଁ? ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କ'ଣ ମନ ଗଡ଼ିଗଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସିଏ ବାହାହେଲା, ତମେ ବାହାହୁନ। ପୁଣି କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ତମେ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼, ଚାକିରି କର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କର, ତମକୁ ମିଳିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ିଏ, ସତେ ଯେମିତି ରାବଣ ସହ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଯଦି ପାରୁଛ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କର, ଟ୍ରୋଲ୍ କାହିଁ କରୁଛ? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ୟା ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଭାଇ ସେତିକି ପ୍ରଶଂସା କର। 300 ଟଙ୍କା ସରିଗଲା। କ'ଣ 300 ଟଙ୍କା ସରିଗଲା? ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ଭାଇ। ଏ ବୟସରେ
भाई 25 वर्ष बयस आमको भाई मिलूनी भाई एठी 50 वर्ष लोक खेल कर धर्म सहबनी ये कही ब्लॉग टी भूत गाइज आम रूम रे भूत बाहर कहीं बिना सुइच रे जलुची सुइच एठी नहीं देखो तो किसी भी सुइच ऑन ही नहीं फिर भी गाइज बहुत जलुची भूत गाइज मो रूम रे भूत